फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आपण मैंने भल थे बोले बहुत विश्वास करुच्ची मो जी विकास मो इंस्टाग्राम ब्लॉग वीडियो मो बनैबार बहुत इच्छा होचे आपण मैंने सुजोग देइथिबार मो आज भी सुजोग पाइले एथपे मो ब्लॉग वीडियो मो आणुछि जाकि हमर आज आसछु मंडली काम जो हमर चर्च काम आरंभ हो जाउछि मो देखिबे हमर चर्च रो ए भितरे फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आपण मैंने भल थे बोले मु बहुत विश्वास करुच्ची मु आज आसिले आमर निज मंडली काम आम जो कि देखिपारे आमर जो आम चर्च घर बनाऊँ से आमर आज माने मंडली काम आसचु जा बहुत दिन पर मु आज समय पाई मु आज ब्लॉग वीडियो मु बनाऊँचे मु देखिए आमर जो चर्च काम जहाँ आमर होतिला बा आम सेठी आमर नुआ चर्च मो वीडियो माने नुआ चर्च रो मु देखिए आमर ये देखिपारे ये आम काम कर आज आमर मंडली काम भितर भी न्यू बनाऊँ आपण मैंने जदि भल लगे कमेंट करेंगे भी फॉलो भी मारे मोर इंस्टाग्राम रे देखिपारे ए भितर आमर नुआ चर्च ये आपण मैंने आमर चर्च भी आपण मैंने टिके प्रार्थना करेंगे सब मुझे देखुँ आज ये आमर काम हम रही बाय बाय प्रेज लॉर्ड आमर चर्च रो ए भितर हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आपण मैंने भल थे बहुत मु विश्वास करुच्चे मो अच्छे विकास रायगा मो ट्रावेल मु करे आपण मैंने सपोर्ट देवे बोले बहुत मु विश्वास करुच्चे मु एमती वीडियो मु सबुदिन आने मु चेष्टा करी आपण मैंने मो संगे पूरा मो ट्रावेल रे पूरा सहयोग देवे मु देखिए आमर नुआ चर्च आम बनाऊँ आमर घोड़ाकुण मंडली एमती पास्ट आमर तैयारी चलती आपण मैंने सब मु देखिए ये हूँ आमर सीढ़ी जो चढ़ियापी तापर ये गैप्स अच्छी तापर भितर को देखिया ये झरका सीढ़ी बनाज ये आमर जो इटाटा बा ता कौन कहे यहाँ ये इटारे माने एटारे तैयारी करा जाए ये सब लुआ भी सब अच्छे ये जहाँ काम चलुची से सब सामान जगह अच्छे एमती
ବନା ଯାଇଛି। ଦେଖିବି ଗାଇସ୍, ଉଷାର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବା ଲମ୍ବା ବି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଦେଖିବି ଏମିତି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ଇଟାଟା ନା, ଯେଉଁ ଇଟାଟା ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେ ଇଟାଟା ଏଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ା ଯାଇକି କାନ୍ଥ ଉଠାଯାଏ। ସେମିତି ସେ ଇଟା ସେମିତି ପୁଣି ରହିଛି, ସେଥିରେ ସେମିତି ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ପୁରା ପାଣିରେ କାନ୍ଥ ଉଠାଯାଇଛି ସେ ଇଟା ସହିତ। ସେ ଇଟା ଯଦି ମାନେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ା ଯାଏ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସେ ନାହିଁ, ମାନେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମିତି କହନ୍ତି। ସେଥିରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ା ଯାଇକି ସେ ଇଟାଟା କାନ୍ଥ ଉଠାଯାଏ। ତାର ନିୟମ ଅଛି ପୁଣି। ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ପାଇଁ, ଏଇ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରେୟାର କରିବେ, ଯେ କି ଯେମିତିକି ଆହୁରି ଭଲସେ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ସମାପ୍ତି ଯାଏଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ତିଆରି ହେଇକି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏମିତି ଅଛି ବାହାରେ। ଏଇଠି ଆମର ଡିଜାଇନିଂ ହବ ଏ ସାଇଡ୍। ଦେଖି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଅଛି ସେଇଠି ସାଇଡ୍ ଡିଜାଇନିଂ ହେଇଯିବ କହୁଥିଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ଆମର ପଛକାନି ଏଇଠି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ନର୍ମାଲ୍, କିନ୍ତୁ ପଛକାନି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏମିତି ଅଛି ପଛକାନି ବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି କରାଯାଏ। ମୁଁ ସମୟ ନହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ନିଜ ଆମର ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ, ନିଜ ଆମର ଦେଶ ମାନେ ଦେଶ କହିଲେ ଚଢ଼େଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ମାର୍କେଟ ଯାଉନା, କେଉଁଠି ଆମେ କରୁନା କାହିଁକି ସେ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରୁନି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଏମିତି ଅଛି, ଡିଜାଇନିଂ ସେଇଠି ବି ହେବ।